से पवन जाक नहीं बाइबल केते पवन अछि ए पवन मान तो हम जीवन रे शांत करबार अछि जो पवन के आई पर पिला मन मारि देला जो पवन की तमसीस को जान से भूली देला जो पवन की बारंबार यार से भूली करे और से पाप करे ठके दोची ए पवन मान को चिकबा पड़बो नंबर 1 पवन कोन नंबर 1 पवन हम मुख बाटे बाहरीबा शब्द विनाश करबा पवन करे सुनछ कि आमे कोन कथाबार्ता होचु से कथाबार्ता कोनी आम पाठी बाटे बाहरीबा गुटे गुटे शब्द कोनी पुनी आम पाठी बाटे बाहरीबा गोटे गोटे शब्द कोनी विनाश करि देबा पवन बोले केमती कथाबार्ता होचु देखो एमिति कथाबार्ता होचु से माने तापर पाठी बाटे गुटे गुटे घर भांगी देबे गुटे गुटे घर परिवार को विनाश कर देबे गुटे गुटे मंडली को विनाश कर देबे गुटे गुटे लोकर जीवन रे अशांति पके देबे शांति रे थिबा परिवार गुटे उड़ा कथा पाठी बाटे कहि दे करी से घरे थिबा शांति को भंग करी अशांति कर देबे हम पाठी बाटे बाहरी बा गुटे गुटे कथा विनाशक पवन की पवन पढ़ंतु नंबर 1 आइब 8 और 2 तुमे केते काल एई सब कथा कहिबो तुमे केते काल एमिति कथा कहिबो तुम मुखर वाक्य तुमे कथा बा तुम पाटीर कथा बा शब्द केते काल प्रबल वायु तुल्य हेबो केते काल प्रबल वायु तुल्य माने हमें कथा बा वाक्य हमें कथा बा शब्द प्रबल वायु तुल्य को घर करे फसे देबो को घर करे भांगी देबो को मंडली करे ठेली देबो का करे पकई देबो का करे अशांति करबो हमर पाटी बाटे बाहरीबा शब्द विनाशक प्रबल ठीक है कथाबार्ता होचो तो प्रसंग को ठीक है कथाबार्ता होचो तो मंडली रे मिसी करी अछो तो समस्त कार को के पड़ना दीदी गोटे मां के को गोटे मां तामर घरे डेली केजी केजी मांस रांधुचंदी कोन को डेली केजी केजी मांस रांधुचंदी हेले डेली केजी केजी मांस रांधुचंदी वर्षा धरକୁ ଟିକେ ଦି ଖଣ୍ଡ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାର ମାଇंड ରେ ବୁद्धି इच्छा नाही बुद्धि होची देबा ପାଇଁ ଦିଟା ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ डेली ରାंଧୁଚंदी କେନ୍ତି ରାंधୁଚंदी ସବୁଦିନ ରାंଧୁଚंदी କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଧରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ କଲରା ରାंधुचंदी पाउ किलो का सारा बांधवा ପାଇଁ इच्छा होची बोले केमती हृदय है भाव केमती लोक हेतु भाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तार अंतर जदि पिता तार मूल जदि पिता से कौन बांधबो गुलाब जामुन बांधबो जन मां को घर पर जाइते हालेलुया तांगर घरे 50 टा छे केतरा छे 50 टा छे किंतु से मां और से घर लोक मान पर पार्टी रे गुटे भी एंती शब्द नाही आज्ञा आसी पर टिके बस बोली कहबा पय पार्टी रे कोन नाही तले केतरा छे अछि 50 टा छे रो किछ अर्थ प्रेम नथिबा छे जाकर डाकी करी बसेबा मन नथिबा क्रिश्चियन जाकर हालेलुया एतको मने मने भाबुचंदी समते बांटा बांटी करे आगे डाकी करी बसेबा करे बोली भाबुचंदी प्रेज द लॉर्ड मोर कथा कोनी हृदय अवस्था कोची लोक मानकर अवस्था कोची हम मुखर शब्द प्रचंड वायु तुल्य भांगी पकोची परिवार को भांगी पकोची संपर्क को भांगी पकोची हमर एकता को एमिति कथाबार्ता होतले सेति पय बाइबल रे लेखा अछि तुमे एको हारे को एमिति मिसी रे पाछि मते देखुति पाछि पाठ सुनुति पाछि बाइबल पढुति पाछि सेति बेले काका टिके माइंड रे बसबो हालेलुया
বাইবেল লেখা আছে তুমি ଏକ ଆରେ ପରେ ଏତେ ନିକଟରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେଥିରେ ଗେପ୍ ହେବାକୁ ନାହିଁ, ପବନ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପଶିବାକୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ମିଶିଥିବାରଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଶିଥିବାରଛି, ଯୀଶୁ ବାପା ସହିତ ମିଶିଥିବାରଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ପବନ ପଶିବାକୁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଇବ 41ର 16-17 ଲେଖା ଅଛି, ଆଇବ 41ର 16-17 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଏକ ଆରେ ପରେ ଏତେ ନିକଟ ଯେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ଯେ ସେଥିରେ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏତେ ନିକଟ ଯେ ଆମେ ଏକ ଆରେ ପରେ ଏତେ ନିକଟ ଯେ ବାୟୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। फालतू कथाबार्ता से प्रवेश करबा ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ବାୟୁ ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ମିଳିଗଲେ, ଟିକେ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲେ, ଟିକେ ପବନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲେ, ଏ ପବନ ଯିବ ସେ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ନାହିଁ କି ତା ଧୀରେ 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 କେମିତି ଯିବ, ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। हालेलुया। न बुझी पागल लोग ने कुछ जोर से बोले हालेलुया पे हालेलुया। केड़े सुन के आते हैं ध्यान से सुनो। सेति पर यीशु कहले जिसका कान है वो सुनेंगे। समस्तन पाखे कान के आरंभ सृष्टि आरंभ समस्तन पाखे कान अछि, ज्ञान रे न सुनबा सका तो यीशु एमती कहले। हालेलुया हालेलुया। तो आमे केमिति कथाबार्ता होथिले हमर शब्द प्रचंड वायु तुल्य हमर संपर्क को छिन्न भिन्न करबा पई, परिवार को छिन्न भिन्न करबा पई एक प्रकार पवन पसी जाउछि। आ एई प्रकार पवन पसी गले अशांति सृष्टि करिबो, अस्थिरता सृष्टि करिबो। बोले पवन केमति आसबो, संदेह होते पवन होते कोन संदेह बोले कौन नाई इंग्लिश रे ना डाउट कोरापुट के भाषा रे को तुमर गांव भाषा रे को संदेह बोले कौन इस्लाम इस्लाम ना कसला इसलिए बोले जानि तो न कान बटा बोल संदेह करछ बोले गुटे गुटे पवन तमे स्वामी को संदेह, स्त्री को संदेह, पिलामान को संदेह, विश्वासी को संदेह, पाड़क को संदेह, वाड़े जाउची तार सहित कथा होची और तार मेसेज करची तार को एते समय डाउट करछ तुम मारात्मक पवन जाकुब 1:6 जाकुब 1:6 लेखा अछि संदेह परिवार लोक माने पवन आ ए संदेहर पवन जदि घरे पसी दिबो, संदेहर वाक्य जदि घरे पसी दिबो, से घर डाइवोर्स हेबो, से घर अशांति हेबो, निजे भी शांति रे बंचब नाही, घर लोक भी शांति रे रखै देबो नाही, कुटुंब मानक अशांति करबो, के जने जेल रे थिबो, के जने घरे थिबो, के जने सासु घरे थिबो, के जने जेल रे थिबो, संदेह फाट सृष्टि कर देबो। हां किंतु से किछि मात्र संदेह न करी विश्वास से प्रार्थना करू कारण जे संदेह करबो संदेह करबा लोक कोटे स्थिर रहइबो नै, ताको शांति मिलबो नै, ता कोन मिलबो नै कारण ता हृदय संदेह काको देखले डाउट आके पड़ुछि, काको देखले संदेह करूछि, इसलौछि ओ बाटे जाउछि काई की जाउछि एमती काई पिंदिछि ए ड्रेस काई पिंदि एटा तो काली पिंदितिला आज या काई पिंदि संदेह करछु बोले निजर घर को निजे भांगुछ, संदेह करछु बोले निजर हृदय शांति निजे सरे दउछ, अन्य को मते अशांति रे रखुछ। संदेह करबा लोक माने शैतान। हालेलुया हालेलुया। शैतान केबे काकू शांति रे रखै देबो नाही, शैतान काकू केबे मिसी करी रखै देबो नाही। संदेहर पवन जदि पसी दिबो हमर घरे फाट आसीबो। हालेलुया हालेलुया। सेदिने बाइबल कहूची, बाइबल रे लिखा अछि जदि तुमको शांति दरकार बोले संदेह न करी यीशु बापा सहित गुटे संपर्क रखो, सेते बेले तुमको शांति मिलबो बोली आईबो पुस्तक 22:21 रे लिखा अछि, आईबो 22:21 रे लिखा अछि तुमे परमेश्वर के सहित संपर्क रखो, तुमे ता सहित मिलन रखो, सेते बेले तुमको शांति मिलबो। एबे तुमे ताहांको सहित परिचित हुओ, एबे तुमे ताहांको सहित परिचित हुओ, तहिरे शांति हेबो,
କହିଲେ ସାର୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ବାକ୍ୟ ନଥିବ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବ ସନ୍ଦେହ ଥିବ। ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥାଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କାଟା ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ବୋଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବାର ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ଚାକିରି ହଉ, ପିଲାମାନେ ହଉ, କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ନ ହବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମର ପାଟିର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ପରି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ କି ମତେ ଦେଖୁଛ ତ, ଏ ଯୋଉ ପାଟି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ହଁ ହଁ ହୁଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏ ପାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଜୀବ। ତାର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଆଉ ଜୀବକୁ ବେଲ୍ ନାହିଁ, ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ। ଜୀବକୁ କଣ ନାହିଁ? ମତେ କୁହ, ଯୋଉ ଗାଡିରେ ବେଲ୍ ନଥିବ, ବ୍ରେକ୍ ନଥିବ, ହାଇୱେ ଚାଲେ, ସେ ଗାଡି କୋଉଠି ଯାଇଥିବ? କୋଉଠି ଖେଟିବ? କହିପାରିବ କି? କୋଉ ଗାତରେ ଯାଇ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜୀବ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ତମେ କୋଉ ଗାତରେ ଯାଇ ପଡିବ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପକେଇବ। ଜୀବ ବୋଲେ ପୁଣି ନିଆଁ। ଜୀବ ବୋଲେ କଣ? ସବୁଦିନ ଲାଳ ଥାଉଛି ସିନା, ସେଟା ଶୁଖି ଯାଇପାରୁଛି। ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଜୀବରେ ସବୁଦିନ ଲାଳ ଥାଉଛି, ଏବେ ବି ଲାଳ ଥାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାକୁ ଲାଳ ମାନେ ଟିକେ ଆଚାରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଲାଳ ବାହାରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବ ଶୁଖି ବି ଯାଇଥାଉ, ଏ ଜୀବ ଶୁଖି ବି। ଜୀବ ବୋଲେ ପୁଣି ନିଆଁ। ଜୀବ ବୋଲେ କଣ? ଯାକୁବ 3:6 ତଳକୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶୁଣି ଦିଅ। ଜୀବ ବୋଲେ ନିଆଁ। ଏମିତି କଥା ହଉଛି, ତାର ଘର ଲଗେଇଦେବ। ବାଡ଼ି ପୁଣି ବୋଲେ ସରିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତୋର ଦିଅ ପୁଣି ବୋଲେ ସରିଲା। ମାନେ ସେ ପାଟିରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ ବୋଲେ, ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲେ, ଆମର ଶବ୍ଦ, ଆମର ଜିହ୍ବା କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନାହିଁ, ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ନିର୍ମାଣ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ଗୋଟେ ପବନ। ସେ କଣ? ମନେକର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମନେକର ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ମୁଁ ଗୋଟେ କି ଲୋକ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପବନ ମୁଁ। ପଢନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ 11:29। ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକୁ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ବୋଲେ ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଅଧିକାର ପାଏ। ସେ ବାୟୁ ଲୋକ, ସେ ବାୟୁ ପରି ଅଛି। ସେ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। କୁଟୁମ୍ବକୁ କିଏ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ବୋଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ବିନାଶକର ପବନ। ଶୁଣୁଛ କି? କୁଟୁମ୍ବକୁ କିଏ ଦୁଃଖ ଦଉଛ ବୋଲେ ସେ ପିଲା ହଉ, ବୁଢା ହଉ, ବୁଢୀ ହଉ, ମା ହଉ, ଝଗଡ଼ା କିଏ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଃଖିତ ହଉଛ ବୋଲେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ। ତମେ ଗୋଟେ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶାନ୍ତରେ ପବନକୁ ଯଦି ଚୁପ୍ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜୀବକୁ ତାଳୁରେ ଲଗେଇ ରଖିବେ, ବେଶୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 29:10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ରହିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବକୁ ବେଶୀ ହଲେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବକୁ ତାଳୁରେ ଲଗେଇ ରଖିବେ। କୁଳୀନ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ନିରସ୍ତ ହେଲା, କୁଳୀନ ମାନଙ୍କର ରୋଗ ନିରସ୍ତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖର ତାଳୁକାରେ ଲାଗି ରହିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ତାଙ୍କର ମୁଖର ତାଳୁରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଟିକେ ଜୀବକୁ ତାଳୁରେ ଲଗେଇ କରି ଜୋରସେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ।
କହିପାରିବ? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜୀବକୁ ତାଳୁରେ ଲଗେଇ ରଖିଦେବେ। ଯଦି କିଏ ଟିକେ ଗୋଟେ ସାନ ଗ୍ଲାସ ମଦ ପିଇ କରି ଭଡ ହଉଛି ବୋଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିନାଶର ପବନ ତାର ଘରକୁ ସେ ଖାଇ ଦଉଛି, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ଅନ୍ଧାର କରିଦଉଛି। କିଏ ଟିକେ ବିଡ଼ି, କିଏ ଟିକେ ପିକା, କିଏ ଟିକେ ଗୁଟକା, କିଏ ଟିକେ ମଦ, ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟେଜରେ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଦ ଦୋକାନ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁଚ୍ଛାଇ ଯୀଶୁକୁ ଡାକୁଛ, ଡାକବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ବିନାଶକ ପବନ ସେମାନେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାୟୁ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେବାର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଛି, ଜୀବ ଅଛି, ତାଳୁରେ ଲଗେଇ ରଖ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୁଜ କରିବ। ମୁଁ ବହୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ନା ପାସି ଯାଇଛି, ନବୀନ ଆଜ୍ଞା ପରା, ନବୀନ ଆଜ୍ଞା କି ଆଜ୍ଞା ଆସି ମୋ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, କଥା ହଉନି ତାର ସହିତ, ଟିକେ ଆগে କଥା ଶୁଣେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆସି କଥା ହଉଛି ନା, ପଚାର କେତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, କଥା ହେବି ବୋଲେ ଏତେ ଠିଆ ରହେ ତାର। ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ପୁଣି ପାପ ହେବ। କଣ ହେବ? ପାପ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ବହୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଜନ୍ମେ, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖା ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛ ତ? ବେଶୀ ଟାଇମ୍ କାହା ସହିତ କଥା ହବାକୁ ଗଲେ ତୁମେ ପାପ କରିଦଉଛ। କଣ କରିଦଉଛ? ଆମ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ପବନ କରି ଅନେକକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି। ଏଇଟା ଠିକ ହବ କହିଲେ ସର୍ବ ନାହିଁ କାଳେ ଏଇଟା ଠିକ ହବ। କେତେକ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ବସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପବନ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣ। ଯିଏ ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପବନ ପୁଣି କଣ କହିଲି? ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆଗ ବଡ଼ ଚାଲାକି ତା ବୋଲି ଭାବି କରି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପବନ ତାକୁ ଦିନେ ମାରିଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଜିସାୟ 64:6। ଜିସାୟ 64:6। କାରଣ ଯେ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଜିସାୟ 64:6। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ। ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅପରାଧ, ଅଧର୍ମ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଅଧର୍ମ ବାୟୁ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଟିକେ ଦେଖ, ମତେ ଦେଖ, ବାୟୁ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପାପ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଯଦି ଅଧର୍ମ ପାପ ଏଇଟା କରୁଛି ବୋଲେ ଆକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ କରି ଏମିତି କୋଟ ମାରିବ, କୋଟ ବାଜିବ, ପୁଅ ଶୁଣ ସୁଧା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦିଅ ହାଲେଲୁୟା। ଜଲ୍ଦି ଦେନା। ଏମିତି ଉଡ଼େଇ ମାନେ କୋଟ ବାଜିଲା କାନ୍ଧରେ। আর অবস্থা কেমতি হবো? এটা তো রুমাল ভাবি মতে উড়াই করে সে কাঁধে বাজলে, মতে উড়াই নিয়ে কেউ পত্র গদারে বাজলে, মতে উড়াই নিয়ে কেউ খম্বরে বাজলে, মতে উড়াই করে কেউ ট্রেনে বাজলে অবস্থা কোন হবো? চিন্তা করা ପାଇଁ এসব কହୁଛି ମୁଁ। যদি ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ଅଧର୍ମ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି, କାହା ଲୁଟୁଛି, କାହାର ବିରୋଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ତ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ମୁଁ ଅଧର୍ମ କରୁଛି। ଆଉ ଅଧର୍ମ ଆଉ ପାପ ମାନେ ଗୋଟେ ପବନ, ଆଉ ଏ ଅଧର୍ମ ପାପର ପବନ ତାକୁ ଉଡେଇ ନେଇକରି କୋର୍ଟରେ ମାରିଦେବ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ନା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ହଉ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଉଡ଼ିଯିବେ, ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବେ। କାରଣ
ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଉଡାଇ ଯିବେ ପବନରେ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:4। ହଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହଁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଚ୍ଛତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଚ୍ଛତୁଲ୍ୟ ପାପ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବେ, ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରୁଥିବେ। ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବେ। ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବେ? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବାୟୁ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପାପ ଯଦି କ୍ଷମା ହେଇନି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯୀଶୁ ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଡେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦରକାର ପାପରୁ, ଏମିତି କିଏ ଚାଲାକି ଦେଖେଇ ହଉଛି ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେଇନି ବୋଲି। ପାପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ। ପାପକୁ ଗୁଡେଇ ରଖିବା ଲୋକମାନେ ଓ କାମ କରି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅଧର୍ମ ଗୋଟେ ବାୟୁ ଥିଲ। ଏ ବାୟୁ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ଉଡେଇ ତ ନେଇଯିବ। ଓକେ, ଉଡେଇ ନେଇଯିବ। ଓକେ, କୋଉଠୁ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ? ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଥିଲ, ଏବେ ସିଟୁ ଉଡେଇ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଜିସାୟ 59:2 ବାକ୍ୟ। ଜିସାୟ 59:2। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଅଛି। କଣ ଘଟେଇଅଛି? ପାପ ରୂପ ପବନ ବିଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାପ କରିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିବ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ଜିସସ୍। ହଁ ମତେ ତ ଗୀତ ପାଟି ହାଲେଲୁୟା ଆସୁଛି, ପାଟି ଜିସସ୍ ବୋଲି ପାରୁଛି, ଆମେନ୍ ବୋଲୁଛି ବୋଲେ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ। ସେଟା ଚୁଚେଇଟା ଶୈତାନ ବି ବୋଲି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ବୋଲ। ଶୁଣୁଛ କି? ଓ ଆଇଲେ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାତିରେ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ସିରାପ ଦଉଛି, ସିରେନା ପଡେଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କଣ ଦଉଛି? ସିରାପ, ସିଲେନ୍ ବି ଅଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଅଧର୍ମ ପାପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ। ଅଧର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ? ପାପ କଣ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ପାପ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କହିଥିଲି। ପାପ ଅଧର୍ମ କଣ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ପୁଣି କି ସେଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ବୋଝ। କଣ ବୋଝ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ବୋଝ ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ଲେତି ହେଇଗଲେ ଉଠି ପାରିବ କି? କିଏ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ କି କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଓଜନ ଜିନିଷ ଲେତି ହେଇଗଲେ ଉଠି ପାରିବ କି? ଅଧର୍ମ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବୋଝ। ଅଧର୍ମ ବୋଲେ କଣ? ଯାର ଉପରେ ଲେତି ହେଇଯିବ ସେ ବୋଝ, ସେ ପାପ, ସେ ଅଧର୍ମ, ଯାର କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ ଲେତି ହେଇଯିବ, ଯାର ପରିବାର ଉପରେ ଲେତି ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଲୋକ ଉପରେ ପାପ ବୋଝ ସେ ପବନ ଲେତି ହେଇଯିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିସାୟ 24:20 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜିସାୟ 24:20 ବାକ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ମତ ଲୋକ ପରି ଟଳଟଳ ହେବ, ପୃଥିବୀ ମଦୁଆ ଲୋକ ପରି ଟଳଟଳ ହେବ, କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦହଲିବ, କୁଡ଼ିଆ ଘର ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଦହଲିବ। ଆଉ ତାହାର ଅପରାଧ ତାହା ଉପରେ ଭାରି ହେବ, ତାର ଅପରାଧ ତା ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯିବ। ତଇରେ ସେ ପଡିଯିବ। ସେ ପାପ ରୂପ ପବନରେ ପଡିଯିବ, ଅଧର୍ମ ରୂପ ପବନରେ ପଡିଯିବ, ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ମାନେ ଉଡେଇ ନେଇକରି ପତ୍ର ପଦାରେ ମାରି ଦେଇଛି। ସେ ପଡିକରି କଣ ହେଇଯାଇଥିବ? ମରି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଉଠିବ କି? ଭାବନ୍ତୁ, ଭାବି ପାରୁଛ ତ? ଭାବନା ଚାଲିଛି ତ ଜୀବନରେ, ଭାବନା ଚାଲିଛି ତ ମନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ନା ଭାବଟା ବି ମରି ଯାଇଛି। ଯିଏ ହାଲେଲୁୟା କହିପାରୁନି, ଯିଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିପାରୁନି, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? ବାଇବେଲରେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ହାଲେଲୁୟା। ଯେତିକି କହି ହାଲେଲୁୟା କହିନାହାନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? ସେ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ସେ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ହାଲେଲୁୟା ଗୋଟେ କହିପାରୁନି ବୋଲି ସେ କିଏ ହେଇ କଣ ହେଇଯାଇଛି?
ହାଲେଲୁୟା ବୋଲେ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଚାର୍ଜିଂ ହେବ। କଣ ହେବ? ଯଦି ତୁମେ ଚାର୍ଜିଂ ଲଗେଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ବଲବ ନାହିଁ ବୋଲେ 8ଟା ଅଧେ ତୁମକୁ ନିଦ ଭାରି ଆସିଗଲେ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ କି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 8ଟା ଅଧେରେ ନିଦ ଭାରି ଆସିବ। तुम्हें आवाज जाए बाबू कोई धीरे धीरे बिल्कुल जाए ले लिया और दुनिया आवाज उठे दिन लगते देख आदमी पड़े लिए सब प्रिय लोक माने आमर पाप अधर्म गोटे पवन हमको अलगा कर देबो प्रभु ठार अलगा कर देबो उड़े नहीं मारी देबो हम उठी पारबा नहीं एक प्रकार पवन को जीवन रे जगह देबो जीसु से सब एमती पवन को चुप कले शांत कले हसवा देले नहीं डंगा को छुईबा देले नहीं डंगा को पकेबा देले नहीं आपन तो जीवन में कौन सी पाप सुजोग दउची बोले चुप कर शांत कर ताको इनवाइट कर नहीं पाप से तो खेल नहीं पाप आज जाए का दया करनी अधर्म आज जाए का दया करनी मिली तो मारी पकई प्रेज द लॉर्ड जदि खेलबी बोली भाबुच बोले तमे नरक रे सीधा डायरेक्ट देखेगे प्रभुंकर महान आनंद केत लोग नरक स्वर्ग बोले चुच्चे भी डरेबा पाए आसी नरक स्वर्ग तो नाही बोली भाबुते मुई स्टेशन पंगा देखि थिली कि मुई स्टेशन पंगा देखि थिली कि हेले मु स्टेशन पंगा देखिली बोली नाही स्टेशन पंगा नाही बोले हबो कि तमे कोन कहबो ती आसी मन बोला मजा नाही कि बाबू मन कहबो कि नाही सेंतिया का स्वर्ग देखिनु बोले नाई बोले हबो कि स्वर्ग अछि जेंति स्टेशन पंगा अछि नै कि सेंति स्वर्ग मध्य आने समझ जाय जीवन प्रेज द लॉर्ड सब प्रिय लोक माने हमर अधर्म पाप उठे पवन शॉर्ट कर दोछि सम्मान नोटा सरे देबी और फोन तार अछि करबो तो नाइट के लोक के बाबू मां माने कोन 9टा सराइबे ना 10टा सराइबे 10टा ले गीत गाइबा हम दुई गोटी विषय को देखिलो 3 नंबर विषय ध्यान रे सुन भविष्य वक्ता माने गुटे गुटे पवन बोली बाइबल कहउछ भविष्य वक्ता माने गुटे गुटे पवन एमान को पकरे वाक्य थो नहीं सीधा में भन्न पवन नहीं जेरेमिया 5:13 जेरेमिया 5:13 एथेले डेवलप नहीं माने आओ भविष्य वक्ता माने वायु तुल्य है हां सेमान को अंतर्गत कोन नहीं चार हृदय रे वाक्य नहीं से अन्य कोन सिखिबो से तो उड़े देबो कार घर उड़े देबो कार मंडली उड़े देबो कार शांति उड़े देबो सुन सकी और पर पढ़ो आओ भविष्य वक्ता माने वायु तुल्य हेबे पवन परि हेबे और सेमानक अंतर रे वाक्य नाही सेमानक हृदय रे कोन नाही यदि वाक्य तुम हृदय रे नाही बोले तुमे का कोन भगवान कहबो तुमे का कोन शिक्षा देबो तुमे का कोन बुझेबो भविष्य वक्ता माने वायु तुल्य सेमानक अंतर रे वाक्य नाही परमेश्वर सेमान को देखि करी कहउछंती एमान को हमें पठेइनु एमान को हमें डाकिनु एमान को हमें कथा कहनु एमाने मिछरे भगवान कहउछंती आ मिछ फंड भगवान बोली जेरेमिया 14:13 14:15 वाक्य लिखा अछि हां इक्के गेट बंद कर तुम्हारा आत्मा रे जीवन हां 14:13 14:15 हां এই স্থানে তোমার মনে তুমি দৃঢ় শান্তি দেবা বলি
ভবিষ্যৎ বক্তা মানে এই কথা সেମାନଙ୍କୁ কହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କହି ପକଉଛନ୍ତି तुमको घरे जीव तुमको गाड़ी आसबो तुमर अंगटे चुच्चेईटा सिधा ताको विश्वास करबा नहीं पसंद नहीं हस्पाल को क्या करे दिबे मने रखि खाओ आपन आगे हम डर के तुमर गास चले का डर के मु गुटे जिसो बाबा बाकी को छाड़ दिला का डर नहीं प्रेज लॉर्ड पसंद नहीं हस्पाल को चले विचार पड़े दो से पदक पड़े दो आमे बदली को बोले बात को आमे सुनिनु भविष्य वक्ता मान कथा सुनी करी आशीर्वाद पछे जाउछु बाइबल में कहछि क्रिश्चियन मान को आशीर्वाद भल नाही आशीर्वाद भल विषय नाही काहे कि भविष्य वक्ता जदि हम प्रार्थना करबे बोले जे आशीर्वाद वाक्य तुमे आशीर्वाद पाओ तुमे शांति पाओ तुमे अंक हो संक हो सेटा देखि आमे हाई करछु हृदय बदली न करछु बाइबल में कहछि धन की सुना की गोरु की छेली की मेंढा पड़ी गले तुमर हृदय अहंकारी हेबो तुमे परमेश्वर को पासोरी जीव बोली द्वितीय विवरण 8 और 13 14 वाक्य रे लिखा अछि जल्दी जल्दी पुनी तुमर गमेशादी फल वृद्धि पाइले तुमर गोरु और मेषो वृद्धि पाइले बड़ी गले और तुमर रूपा सुनार प्रचुर हेले तुमर सोना रूपा बेसी हे गले तुमर जाओ छि ता सब अधिक हे गले तुमर अंतःकरण अहंकारी हेबो तुमर हृदय कोन हेबो अहंकारी टिके देह भल थिबा समय रास्ता को झगड़ा करता है टिके देह भल थिबा दिन रास्ता को झगड़ा करता है तो सब दिन देह भल थिबो रोग बलटा न थि बोले तुम केडे बड़ अहंकारी छि बोले तो हिंदी में और बढ़िया लिखा अछि ओडिया रे ए वाक्य भल लिखा अछि हिंदी रे 14 नंबर वाक्य लिखा अछि से माने परमेश्वर को मते पास जिवे धन सोना रूपा गाई गरु छेली मेंढा धन संपत्ति बढ़ी गले से माने काम पास जिवे परमेश्वर के पास जिवे हमको जीसु दरकार नहीं भी बोल देबे हमर धान बिलो सब पाची होचो बोलबे किंतु जो दिन प्रभु वर्षा बंद कर देबो पास्टर आगे दके करी प्रार्थना करे गले हालेलुया भविष्य वक्ता मान अंतर रे वाक्य नाही से माने घर भांगवा शिक्षा दियंती गुटे गुटे मंडली गुटे गुटे घर भांगी पारंती से माने परंतु 21:4-14 नाना प्रकार शिक्षा वायु सदृश हां जेपरि आमे माने आ शिशु परि न होई जेपरि आमे माने शिशु परिवार पिल्ला लोक परि न होई मनुष्य मानकर सतता भ्रांति युक्त कल्पना अनुसार द्रुतता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु आपण शिखिबा लोक आपण सुनुतिबा शिक्षा सेटा ठीक वायु की बोली न जानि पाले भविष्यत वक्ता कहबा कथा ठीक ता कि भूल ता कि बोली न जानि पाले विभिन्न रूप शिक्षा रूप वायु द्वारा आर शिकारे तार शिकारे ए भविष्य वक्ता से भविष्य वक्ता इटु करे ठीक हे छि परा इटु ये प्रार्थना करे ठीक हे छि परा एमिति फुलवा लोक माने किछि मिलबो नै भविष्य वक्ता मान को पाटी बाटे बेंगो बार माने का कोन बारबो बेंगो कार पाटी बाटे बेंगो बारबो যদি ভবিষ্যৎ বক্তার পাটি পাটি যদি বেঙ্গ বাহারুছি বলে से बेंग बाहरिला समय सामना रे थिबा लोक माने आशीर्वाद पाइबे ना बेंग को पाइबे प्रकाशित वाक्य 16 और 13 हां जल्दी जल्दी पढ़ो तमे जल्दी जल्दी पढ़बो बोला है कि आपरे तत्परे मु देखिली तापरे मु देखिली सापर पाटिरु पशुर पाटिरु भंड भाववादीर पाटिरु कौन बाहरिला
अपवित्र आत्मा बेंग पर बाहरला बेंग बोले कौन तमे कहबो बेंग बोले ता आज्ञा बिलरे देखुछु पोखरी रे देखुछु एबे भी वर्षा जे बेंग केमति डेमो देखितो बेंग डेबा देखितो एमति डेमो इटु इटे गुटे के समय रहबो आउ इटु डेमो इटु इटे गुटे के समय रहबो इटु आउ गुटे रहबो आउ से के समय रहबो तार अर्थ कोन भविष्यत वक्ता मानकर कथा सुनबा लोक माने ताकर पछे चलबा लोक माने एक गिरजारु से गिरजारु जिबे सिटे गुटे 3 मास रहिबे आ एक गिरजारु से गिरजारु जिबे सिटे गुटे वर्ष रहिबे आ से गिरजारु आउ ना गिरजारु देबे से बेंगो परि देउथिबो कोटे स्थिर नथिबो भविष्यत वक्ता मानकर कथा ठीक केले मध्ये ताको विश्वास करो नै बोली द्वितीय विवरण रे लिखा अछि सेटा तुम देख खोजबो सब मु कहि दे तुम लेख कर नै दो देखलो ठीक खुद जाय करे भविष्यत वक्ता कहला कथा ठीक के करे मध्ये ताको विश्वास करो न बोलने का भविष्यत वक्ता बोले पनि बिलुआ माने बिलुआ भविष्यत वक्ता को का से तुलना करा जाय छी बिलुआ बोले कोन जानछो की कलिया 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 बोले जानछो की भविष्यत वक्ता इज इक्वल टू जी जिकल 13 और 4 बाकी पर जी जिकल 13 और 4 हाथ खाई के लोक हे इस्राएल हे इस्राएल तुम्हारो भविष्यत वक्ता माने उज्जवल स्थान रो कोकी से आले तुल्य होई चली तो माने भविष्यत वक्ता माने बिलुआ केंद्र में शिकार करबो रात्रि रे काल कुकड़ा मारो रात्रि रे बिलुआ भर्ती नहीं चलला की पुष्टा मोर बिलुआ पर मेसेज अछि YouTube रे आ भविष्यत वक्ता मानकर पाप पर भी मेसेज अछि जानबा पे काम जाय के खुजी कर सुना दे हालेलुया हम त न सुनले नै बाइबल के खुजी कर पद पर जन काढो बाइबल रे हानानिया बोली गुटे भविष्यत वक्ता थिले सुनले बढ़िया के कहली न सुनले एके बंद कर दो प्रार्थना करी आमेन हालेलुया हालेलुया हानानिया बोली गुटे भविष्यत वक्ता थिले बाइबल रे आरंभ रे भल्लो भविष्यत वक्ता थिले आरंभ रे भल्लो काम करले किंतु परे परे टिके कोना हो मिच कइबार आरंभ होला लॉन्ड रन काम करबार आरंभ होला भल भविष्यत वक्ता एबे खराब भविष्यत वक्ता हे गला बोली जिरिमिया 27 अध्याय लेखा अछि बस छाड़ी दियो सो प्रिय लोक माने भविष्यत वक्ता माने वायु तुल्य ए माने गुटे गुटे कुटुंब को नष्ट करचोती तीतस 1 और 11 तीतस 1 और 11 सेमानकर मुख बंद करिवार आवश्यक सेमानकर पाटी को बंद करिवा आवश्यक सेमाने कुस्तित धन लाभ निमंत्रण टिके पैसा पाई टिके दाबु पाई अनुपयुक्त शिक्षा देई आल्तु फाल्तु शिक्षा देई बेकार प्रभु न कहितबा दर्शन प्रभु न देइतबा दर्शन प्रभु न कहितबा वाक्य प्रभु न कहितबा कोनसी शिक्षा आल्तु फाल्तु रे कहि गोटिए गोटिए परिवार को संपूर्ण रूपे पथभ्रष्ट करती गुटे गुटे परिवार को संपूर्ण रूप से पथभ्रष्ट करती से परिवार यार को मैंने सार को नहीं मैं देखी छी केतरा परिवार को मरना बेले तो पास्टर माने मिल बांटी हम समाज के टाइम को ये डे बोली छी सुन चकी भविष्यत वक्ता मानकर पाप भविष्यत वक्ता मानकर भग्न गुटे गुटे कुटुंब को उड़े नहीं बाइबल लेखा अछि भविष्यत वक्ता मानकर नाम जीवन पुस्तक रे लेखा जीवन है मते को चार ना जीवन पुस्तक रे लेखा जीवन है तुमे तार कथा सुनले तुमर ना लेखा जीव की जी जीवन फेर और न की बात कहने हां पुणी जो भविष्यत वक्ता माने दर्शन पाती बेकार दर्शन पालो जो ओसाला दर्शन चुच्चे
ବୁଝେନି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅସାର ଦର୍ଶନ ପାଆନ୍ତି ଓ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ଆମର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଇହୋବା ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଅଛି ଟିକେ ଖୁଚି ପଢ ଟିକେ ଭଲରେ ଶୁଣିକରି ଟିକେ ଚାଲାକି ହୁଅ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନ ଜାଣିବା ଯେ ତୁମେ ଗାତ୍ରା ଖାଉଛ ବୋଲିବ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନ ଜାଣିବା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଅଛ କୋଉ ଅଛ ଗାତ୍ରେ ଥିବା ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ସରେ ଯାବ 22 ମାଟି ये जो गेट होगी ना 5टा बाकी पड़ी हुई है गेट में हां यीशु से मान उत्तर दे तुम्हें माने धर्मशास्त्र वाक्य को न जानी ईश्वर को शक्ति को न जानी आर पटले भ्रांत होच हालेलुया भविष्य वक्ता माने गुटे पवन से मान अंतर रे बात नहीं सेमती लोक पचर जानते नहीं प्रेज लॉर्ड कारण से माने गोटे परिवार को विनाश कर दियंती पथभ्रष्ट कर दियंती मो प्रिय लोक माने ए प्रकार भंड भगवादी मान को सावधान कर से मान शिक्षा को सावधान कर कारण से माने भांगी पकांती उड़ेई नहीं जानती छिलबिला कर देते पवन अस्थिर करिଥାଏ प्रेज लॉर्ड भविष्य वक्ता मान पवन सहित तुलना कले आउ सेटा होची किछि नथिबा उड़ेई नहीं नष्ट कर हालेलुया कि पाउकी प्रेज लॉर्ड एतलो मो जेते सपोर्ट मिलनो और केतना पॉइंट है 3टा है और 3टा अछि कोई नहीं 3टा एगलो अब गुटे कथा कोई सरे जे सुनबो तो के गुटे कथा सुनि कर जीवे से माने खाली हालेलुया करो हालेलुया के एबे सरे दिन तो आगे हम जोर से हालेलुया ये मार्क्स पटे दियो हालेलुया मार्क्स में जो प्रेज लॉर्ड अब उठे सुनो वाक्य सुनो ने कौन सुनो बाबू मानी सुनो हां वाक्य सुनो बाप मानी सुनो जम थिबो जेंगो पर प्रेज लॉर्ड शेष बता ताकि जीवन को जब एक ताकि के धरी रखूं है प्रेज लॉर्ड ये नौ दिन प्रचार करके टीम में है लास्ट का बात है बाबिलोन रे थिबा लोक माने पवन सहित मार खाए पवन तांको मारि दबो कोडे थिबा लोक माने जदि तमे किबा मु आमे की भी हे थाउ जदि बाबिलोन रे अछि बोले हम मारि खाइबा पवन तीन आसी मारि बाबिलोन आ लेबो कमाई दीटा जगह ना लेखा अछि किंतु गोटे जगह ना खाली कहछि कारण तुमे हालेलुया कोइ चलो मन अछि बुझलो बाबिलोन रे आ लेबो कमाई रे थिबा लोक माने पवन द्वारा विनाश हे परंतु जिनिमिय 51 ର 1 जिनिमिय 51 ର 1 सदा प्रभु एक कथा कहंती देखो हमें बाबिलोन विरुद्ध रे
ଆଉ ଲେବ କମାଇର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିନାଶକ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। କି ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା? ବିନାଶ କରିଦେବା ବାୟୁ। ଏ ବାୟୁର ନାମ କଣ? ବିନାଶକ ବାୟୁ। ସେ ବାୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ସବୁ ବାୟୁକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ, ଚୁପ୍ କଲେ, ଧୀର କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାବିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାବିଲ ଆଉ ନେବୁକଦ୍ନେଜର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିନାଶକ ବାୟୁ ପଠାଇବା। ମାନେ ସେଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେବା। ତ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଏବେ ଷ୍ଟେସନ କମରା ବୋଲି ଭୁଲରେ କହିଦଉନ। ଆମେ କୋର୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ରହିବା ଜାଗା ଯଦି ବାବିଲନ ହେଇଥିବ, ଆମକୁ ପବନ ଦିନେ ବିନାଶ କରିଦେବ। ବାବିଲନ ବୋଲେ କଣ? ଆଉ ସେଠି ରହିଲେ ମରିଯିବା, ସେଠି ରହିଲେ ପବନ ବିନାଶ କରିଦେବ। ବାବିଲନର ତିନିଟା ଅର୍ଥ କହୁଛି, ପଦ କହିଲେ ପଢବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବିଲନ ବୋଲେ ମଦୁଆ ଲୋକ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ। ବାବିଲନ ବୋଲେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ। ବାବିଲନ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନେ ରହିବା ଜାଗା ହଉଛି ବାବିଲନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 17:5, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18:2, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18:4, ଏ ସବୁଟି ଅଛି। ବାବିଲନ କହିଲେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଜାଗା, ବାବିଲନ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ଜାଗା, ବାବିଲନ କହିଲେ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଜାଗା। ଯଦି ଏମିତି ପରିବେଶରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଦିନେ ବିନାଶକର ପବନ ଆସିପାରେ। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ପାପର ଅଭିଳାଷ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଛୁ, ଅଦରକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ ହଉଛୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ବାବିଲନର ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିନାଶକ ପବନ ଆସୁଛି, ତା ମାନିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାବିଲନକୁ ଛାଡ଼ିବା ହେବ, ବାବିଲନରୁ ବାହାରିବା ହେବ। ବାବିଲନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଦାନିଏଲ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ବାବିଲନ କହିଲେ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କର ଜାଗା। ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବି ସାନ ଘର ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ତୁମର ଘର ଗୋଟେ ବାବିଲନ, ତୁମର ଗାଁ ଗୋଟେ ବାବିଲନ, ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବାବିଲନ, ତମେ ଗୋଟେ ବାବିଲନ, ବର୍ଗୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ବାବିଲନ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ସଭାକୁ। କାରଣ ବିନାଶକ ପବନ ନେବୁକଦ୍ନେଜର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବାବିଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବିଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ଫାଟିକିନା ନଷ୍ଟ ହବ, ପୁଣି ଫାଟିକିନା ନଷ୍ଟ ହବ। ଜିରିମିୟ 51:6-7-8 ଲେଖା ଅଛି। ଜିରିମିୟ 51:6-7-8 ଲେଖା ଅଛି। ବାବିଲନ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହବ ଯଦି ଏ ସବୁ କର୍ମ ଯଦି ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ ଗଲେ, ଗର୍ବ ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ, ପାପ ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ବା ନାହିଁ ଗଲେ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାବିଲନର ବିରୋଧରେ ବିନାଶ କରିଦେବା ପବନ ଆସୁଛି। ବାବିଲନରୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମରୁ ବାହାରି ପଡନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସବୁ ପବନ ଆସିଲେ କଣ କରିବ? ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଦାସ, ଜଣେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜାଗାକୁ ଯା, 120 ଲକ୍ଷେ 20 ଲୋକ, 1,20,000 ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? 1,20,000 ଲୋକ ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ଯାଇକରି ପଚାରିକି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ବୋଲି ଜଣକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବାପା। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗଲା ନାହିଁ, କେୟାରଲେସରେ ୟାର୍ଡ ପରେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି। ମନେ ପଡା କେସଟା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥର ଅବାଧ୍ୟ କେମିତି କରି ଆଉ ଥର ଗଲା, ଯାଇକରି ଅନ୍ୟାର କହିଦେଲା, ପ୍ରଚାର କଲା, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଦଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ବଦଳିଲା, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଖରା ଝାଞ୍ଜି ପବନ ହଉଛି ସେ ଗାଁରେ। କି ପବନ ହଉଛି? ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଏ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ଜୁନସ କଣ କରୁଛି? ଏ ପବନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମତେ ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିଦିଅ, ମତେ ମରେଇ ଦିଅ, କାହିଁକି ମତେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇଛ ଆଉ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ମତେ ମାରୁଛ? ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଜୁନସ 4:8। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବୀୟ
ଦିଅ ଝଞ୍ଜା ବାୟୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି ଝଞ୍ଜା ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଆଉ ଧନୁଷଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା ଯେ ଜିନସଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ଖରା ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମତେ କହିଲେ, ମରିଦେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଭାବି ଦେଖ ଜୁନସ ମରବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମିତି ଝାଞ୍ଜି ପବନ। ଇଟା ଭାଟି କେବେ ଯାଇଛ କି? ଇଟା ଭାଟି କୁ ଯାଇଛ କି? ଯାଇନ? ଯାଇଛ? ମୁଁ ଆଉ ଯାଇଛି ଇଟା ଭାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଆଁ ଭିତରେ ଜଳୁଛେ ଟିକେ ବାହାରେ ଭିଡେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଥାଉଛି ଝାଞ୍ଜି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖ ଇଟା ଭାଟିର ବାହାରେ ଭିଡିଲେ ଝାଞ୍ଜି ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ନରକର ଝାଞ୍ଜି କେମିତି ଥିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଝାଞ୍ଜି କେମିତି ଥିବ? ବାବିଲୋନରୁ ବାହାରି ପଡ, ଅହଙ୍କାରରୁ ବାହାରି ପଡ, ବେଶ୍ୟା କର୍ମରୁ ବାହାରି ପଡ, ଦୁଷ୍ଟ ଅଭିଳାଷରୁ ବାହାରି ପଡ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ରହିବା ଜାଗାରୁ ବାହାରି ପଡ। ସେମିତି ହେଲେ ଝାଞ୍ଜିରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିନାଶର ପବନରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଆସୁଅଛି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି। ଜିରିମିୟ 4ର 1-2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। 1-2 ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେବେ ତୁମେ ଫେରିବ ତେବେ ଆମ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରିବ ତେବେ ତୁମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ରହିବ। ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ବାବିଲୋନ ଆଉ ଆମେ ଫେରିଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ସ୍ଥିର ହେବା, ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେବା। କିନ୍ତୁ ବାବିଲୋନରେ ଏକାଥିବା ବେଳେ କିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏ ସବୁ ପବନକୁ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ବୋଲେ ଶାନ୍ତ କର, ଚୁପ୍ କର। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସରଳରେ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେ ପବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବାରରେ ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଶାନ୍ତ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।